ചടങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന സേനാപതിയും ടീമും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. Yes, Olga Nayak, Kamal Hassan sir, huge round of applause to Kochi, to Kerala, with the whole team of Indian team. They are the Russian diary for Kamal Hassan sir. Good evening, ladies and gentlemen. ഒരു ശുഭസായനം എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. കമൽ സർ ആയതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാം എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാര്യം ബിക്കോസ് ലൈക്ക് കമൽ സാർ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മൂളി തമിഴും കമൽ സാറ് പോയി നല്ല മലയാളമാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ലൈമ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സുഭാഷ് കാരണം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് റെഡ് ജാക്ക് മൂവീസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ്. സേനാപതിയുടെ രണ്ടാം വരവ് directed by Shankar sir. A round of applause for this much awaited movie we have been waiting for years. This is Indian 2 happening on July 12. ഈ 12-ാം തീയതി മറ്റന്നാൾ ഈ സമയത്ത് സേനാപതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളില്ല. Because a few things which I noticed over here is like the audio formats. I've seen like the audio formats of Indian 2 will be 5.1, 7.1, Atmos and DTS, and the visual formats of Indian 2 will be on 4K, 40X, Epic and IMAX. So what does that mean? Other പറയുന്നത് communicate ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ കാര്യം Kamal sir, Shankar sir and the whole crew would love to watch the movie only at your bestest theaters. So don't miss the experience, the theatrical experience. അപ്പോൾ തുടങ്ങാം. ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉലക നായകനോടൊപ്പം ശങ്കർ സാറിനോടൊപ്പം സിദ്ധാർത്ഥനോടൊപ്പം ഫുൾ ക്രൂവോടൊപ്പം ബോബി സിൻഹയോടൊപ്പം ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിലർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങാം. So let's see India 2 trailer with the legend. Monday is the need of the hour. Once again, a huge round of applause for that hard-hitting trailer from India 2, ladies and gentlemen. Thank you. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പത്രസമ്മേളനം, ഈ ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഇവന്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും. പബ്ലിക്കിനായിട്ട് ഈ ഒരു മോൾ ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ Indian 2 ബുക്കിംഗ്, കേരള ബുക്കിംഗ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ചെക്ക് ഓൾ ദ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബുക്കിംഗ്. എത്രയും പേരാണ് ബുക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റന്നാൾ തന്നെ ഒരു മാക്സിമം കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസസ് അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ഫോർ ദ പ്രസ് സ്പീച്ച് റൈറ്റ് നൗ. And to begin with, ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് the executive producer of Sri Gokulam Movies, Sri Krishnamurthy sir, to kindly come up and join. Krishnamurthy sir, Gokulam Movies ന്റെ almost എല്ലാ പടങ്ങളുടെയും കഥകൾ, എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കൂടിയാണ് Krishnamurthy sir. And now moving to second, he is also a Senapati, not just from the business angle, a Senapati from the human perspective, also a Senapati from a film perspective too, because ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന് ഒരു സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മലയാളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ, അതുകൂടാതെ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ചിത്രങ്ങൾ, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ ഉണ്ട് 1, 2, അതോടൊപ്പം തന്നെ വിക്രം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിയോ. മലയാളത്തിലേക്ക് ഒട്ടുമിക്ക വലിയ സിനിമകൾ, ജവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ സിനിമകൾ എത്തിച്ച ശ്രീ ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ അമരക്കാരൻ one and only ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാറിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. The one man, the one thought behind all getting us all these big movies over here, ശ്രീ ഗോകുലം ഗോപാലൻ സാർ to join the dais. അടുത്തത് ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, അല്ലെങ്കിൽ ജിഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ, ഈ രണ്ട് സിനിമയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മലയാളികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആക്ടറാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ബോബി സിൻഹ. Good to see you back here in Bobby Sinha. Again, a boy, a charmer,
ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ വന്ന ആ ഒരു ബോയ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ശങ്കർ സാർ എന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച ആ പ്രിയ കലാകാരൻ ഇന്ന് വർഷങ്ങൾ ഇപ്പുറം ഒരു വേഴ്സറ്റൈൽ ആക്ടറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് അതിന്റെ ജേർണി, ഫിലിം ജേർണി, it has been a wonderful journey, but still that charma in Siddharth is still there. He lives like the same. Welcome Siddharth Nigachi for the Kerala Promotions. ആദ്യമേ തന്നെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. തന്റെ ആദ്യ സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറ്റി വേറെ ലെവലിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ചിന്തിപ്പിച്ച അത് ഒരു ജെന്റിൽമാനിൽ തുടങ്ങി, പിന്നെ ഒരു കാതലിൽ മാറി, പിന്നെ ഒരു ബോയ്സും ജീൻസും ഐയും മഞ്ഞിനും ഇങ്ങ് ഇന്ത്യൻ 1 and 2 ആയി നിൽക്കുന്നു. മറ്റാരല്ല, the one name, one big name in Indian cinema, and Indian cinema will always celebrate this thing, Shankar Shanmugam sir to Kochi for the promotions of India too. 100 years of Indian cinema, and 100 years of Emily Khanna and 120 years of Indian cinema is currently been happening right now. In that 100 to 120 years of Indian cinema, there is 60 to 65 years of Kamal Haasan happening. So what does that mean? We are presenting before you Indian cinema right before you. Ladies and gentlemen, human round of applause to welcome honorably Olagan Nayak and Gary Harris standing ovation with the whole team to Padma Bhushan Kamal Haasan sir to Kerala. ഇത് കേരളാവിലെ ബ്രഹ്മാണ്ഡമാണ് ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് ഇപ്പൊ പറയേണ്ടി വരും. Because this is the Brahmanda kind of stage which is now here, because we are having all the living legends of our industry, and it's an honor, it's a pleasure. You're getting to the Indian promotions over here. We've seen you on the televisions, on the all the social media channels from Hyderabad to Malaysia. You're just going around, and you are still with your smiling faces in action. ഗവൺമെന്റ് സാറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് 2 വാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അതായത് വീണ്ടും നമ്മളൊരു വലിയൊരു സിനിമ മലയാളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വലിയ വലിയ സിനിമകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. Indian 2, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പലരും Indian 1 കണ്ടിട്ടുള്ളത്, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതെന്ന് പലതായിരിക്കാം. 2 വാക്ക് സാറിൽ നിന്നാണ്. സംഘം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പത്രപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. 1976 സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കമലഹാസൻ സാറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പായി ഒരു സിനിമ എടുത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, സിനിമകളുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കലയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് മദ്രാസിലേക്ക് കയറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സിനിമ അഭിനയിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലായി. കമലഹാസൻ സംബന്ധമൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ, മദ്രാസിൽ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നല്ല പ്രശ്നം, നമുക്ക് സിനിമ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം. കാരണം അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരൊക്കെ എത്ര സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാൽ ആ സിനിമയുള്ള ആ താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 1977 ഒരു സിനിമ എടുത്തു. അതിനുശേഷം പല സിനിമകൾ എടുത്തു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കമലഹാസൻ സാറിന്റെ ഒരു പടം ഞാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് തന്നു. കാരണം ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും കഴിവൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. ഇത്രയും ഒരു ലോകത്തിലെ പ്രമാണ്ടമായ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു ആക്ട് ഇനി ജീവിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം. അത്രത്തോളം കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം പത്മഭൂഷൺ വരെ എല്ലാ തരത്തിലും എടുത്തു.
പിന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്, നാഷണൽ അവാർഡുകളും നേടിച്ചു. ഈ പടം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പടമായി മാറാൻ ഞാൻ ആകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് കാരണം ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് മിസ്റ്റർ ശങ്കറാണ്. ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെന്റിൽമാൻ അവർ പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയായിരുന്നു. കുഞ്ഞുമാൻ പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അന്ന് അറിയായിരുന്നു അതൊരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ ഒരു പടമാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പടം എടുത്ത ഒരു ഡയറക്ടർ തീർച്ചയായും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡയറക്ടറായി മാറും എന്നത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ പടം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും വലിയ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ പെട്ടെന്ന് പേര് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നെ വളരെ ബന്ധമുള്ള, എന്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങൾ ഞാൻ പലതും ഞാൻ കണ്ടതാണ്. വളരെ നല്ല പടങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ബോബി സിൻഹ, ഞങ്ങൾ വളരെ കാലം പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഏതായാലും നല്ലൊരു സംഗമം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Sri Govind Gopalan sir. Let's hear from Bobby Sinha. Hello everybody. Day after tomorrow, that is July 12th, film Indian 2 is release. It is watching theaters, and so I thank to the Gopalan sir, and Shankar sir, Kamal sir, Siddharth sir. Thank you so much for this opportunity, Shankar sir. Thank you so much. Thank you so much, Sri Bobby Sinha. Let's hear from Siddharth. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடை. ஸோ இந்த படத்துலயும் இந்த மேடையிலயும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான இடம் பண்ணி கொடுத்த டைரக்டர் சங்கருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் சார். ஏன்னா 21 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் மாதிரி என்ன தூக்கி காமிச்சிட்டாரு அவரு. He introduced me with boys. And அந்த ஒரு படம் was an identity that I carried for a very long time. I still do. And எனக்கு திரும்ப ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் சங்கர் சாரோட ஒர்க் பண்றது கிடைச்சிருக்கு. And I am very very happy and proud to say that I am a Shankar hero, not once but twice. And the second time is even more special than my launch film, because Shankar sir gave me the chance to work with my hero, my mentor, my guru, Kamal Haasan sir. And I'm very proud to share a stage with him. I always tell Shankar sir and Kamal sir, thank you for sharing this stage with other artists like us. It's such a huge motivation for us and tells us what to dream about in the future. Indian 2 is, I keep telling, what is the easiest way to explain Indian 2? யாரோ கேட்டாங்க, எதுக்கு எப்ப பாரு கரப்ஷன் பத்தியே படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் எடுத்துட்டீங்க இல்ல அப்படின்னாங்க. ஸோ I said, நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போடுவோம் இல்லையா, அதை ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற மாட்டோம் இல்ல, எவ்ரி இயர் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்தியன் வரப்போ கரப்ஷன் பத்தி, ஜீரோ டாலரன்ஸ் பத்தி அந்த படம் பேசிச்சு. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அது தேவைப்படுது. 2024ல we need somebody to talk about corruption that is still there. It's the oldest cancer and it is still there. So இது ஒரு அப்டேட்டட் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நான் சொல்லுவேன். இது சங்கர் சாரும் கமல் சாரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சிஸ்டம்ல ஃபியூச்சர் ஹோல்ட் ஃபார் அஸ். இது எல்லாமே இந்தியன் 2ல பேசப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் a very very grand film and it's got incredible technicians, cameraman Ravi Varman, music director Anirudh, editor Shrikar Prasad, production designer Mutturaj, எவ்வளவோ ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ், எவ்வளவோ choreographers, and என் கூட நடிச்ச எல்லா actors, lot of them could not be here today. Rakul Preet Singh, and we've all worked really hard on this film and we believe in this film. ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய ஜெனரேஷன்ஸ் பேசி கொண்டாட போற படமா எனக்கு தெரியுது. And I just want to say one thing about the most exciting thing for me is to share the stage with Kamal Haasan sir. And I've always looked up to him. He's been my guru from the start. And our work பண்றப்போ நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருக்கேன்.
it's really, I can't tell you, I can't describe it in words. When you see Kamal Haasan acting in front of you, it really does something, you know, and it makes you believe that you're in the right profession. நீ ஏன் பிறந்தேன்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி I felt when I saw Kamal Haasan sir acting. So I can't wait for Senapati to come and show his zero tolerance again to a new generation. And from all of us in cinema, எனக்கு வந்து கோபாலன் சார் ரொம்ப நெருக்கமா தெரியும். அவர் எனக்கு ரொம்ப நிறைய டைம் கொடுத்திருக்காரு. நான் அவரோட பேஷன் ஃபார் சினிமா பார்த்திருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தை வந்து அவர் நைட் 1 மணிக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு. ஒரே டேக்ல வந்து விதவுட் கட்டிங் 3:30 மணி வரைக்கும் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை வாங்கினார். தட் இஸ் ஹிஸ் பேஷன் ஃபார் சினிமா. அவருக்கு வயசுலாம் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நான் நம்பவே மாட்டேன். ஹி ஸ்டில் ஒன் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் passionate film lovers that I have met. Thank you, Gopalan sir. Thank you for supporting films. Thank you for being there when all of us needed you. Thank you so much. So get ready here, July 12th. Indian 2 is coming. Zero tolerance and Tata Varare, Kadar Vedo Porare. I hope you all enjoy the film. Thank you. Thank you so much, dear Siddharth. And now, നമ്മള് എന്താ പറയാ ശങ്കർ സാറിലും നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ പറയാ സിനിമയിലുള്ള വിഷ്വൽസും മേക്കിങ്ങും ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നേരിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊരു മീഡിയയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ശങ്കർ സാർ സംസാരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ്. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ശങ്കർ സാർ, വുഡ് ലവ് ടു ഹിയർ ഫ്രം യു. மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஜீன்ஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டயத்துல டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பேன். நியூஸ் பேப்பர்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்க லஞ்சம் வாங்கினாங்க, இங்க லஞ்சம் கேட்டாங்க, இங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஏழை விவசாயி வந்து அந்த லஞ்சம் கொடுக்காம முடியாம ரொம்ப சிரமப்பட்டாரு. இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உடனே எனக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சேனாபதியோட ஞாபகம் தான் வரும். சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சேனாபதி வந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசிப்பேன். ஆனா அது வந்து ஒரு கதையா வரல. அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் மறுபடியும் அதே நியூஸ் பேப்பர், அதே லஞ்ச நியூஸ், தாத்தாவோட நினைப்பு, ஆனா கதை வரல. ஸோ ஒரு நல்ல கதைக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனா அந்த ஃபீலிங் இருக்கு, மறுபடியும் தாத்தா வரணும், மறுபடியும் தாத்தா வரணும்ட்டு. 2.0 டயத்துல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதையா ஃபார்ம் ஆச்சு. சார் கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, உடனே பண்ணிடலாம் முடிவு பண்ணோம். ஆக்சுவலா இந்த பார்ட் 1ல இருக்கிற அந்த சேனாபதி கேரக்டர் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணோம்னா, சாருடைய போட்டோ, ஃப்ரண்டல் போட்டோ, ப்ரொஃபைல் போட்டோ, அவங்க ஃபாதர் கமல் சாருடைய ஃபாதருடைய போட்டோ, ஃப்ரண்டல் போட்டோ, ப்ரொஃபைல் போட்டோ, அவங்க பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய போட்டோ, ஃப்ரண்டல், ப்ரொஃபைல், எல்லா போட்டோஸும் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் தோட்டா தரணி கிட்ட கொடுத்து அந்த கேரக்டர் எப்படி, எவ்வளவு கோவக்காரரு, அவர் வந்து மிலிட்டரியில இருந்தவர், எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண உடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் நீங்க பார்ட் 1ல பாத்தீங்க. அதே வந்து 25 வருஷம் கழிச்சு நாங்க போட்டோ ஷூட் எடுக்கும் போது அவர் அந்த கெட்டப்ல வந்து நிற்கும் போது சேம் கூஸ் பம்ப்ஸ், ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இதே ஃபீலிங் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தப்போ அதே ஃபீலிங், கூஸ் பம்ப்ஸ். கண்டிப்பா நீங்களும் தியேட்டர்ல வந்து சேனாபதியை 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் நான் நம்புறேன். அவர் மட்டும் இல்ல, இன்னொருத்தர் நீங்க 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்க போறீங்க அந்த படத்துல. அவர் நம்ம நெடுமுடி வேணு சார். அவரையுமே ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்ல பார்க்கும்போது அந்த கிருஷ்ணசாமி கேரக்டர் வந்து 28 வருஷம் கழிச்சு அங்க முன்னாடி உட்காந்துருக்காரு போது அந்த ஃபீலிங் ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்தது. வந்து இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். இன்னைக்கு நம்மளோட இல்லைனாலும் அந்த படத்துல இருக்காரு. அந்த படத்தினால அவர் எப்பவுமே இருப்பார். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவ்வளவு டெடிகேட்டட் ஆக்டர். வந்து சத்தமா பேச மாட்டாரு, ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன். வந்துட்டு பார்த்தா ஃபுல் ஃபீவர் ஷூட் பண்ணும்போது அவர் வச்சு ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பயங்கரமான ஃபீவர். போய் கேரவன்ல பார்த்தேன், அவ்வளவு சூடா இருக்கு. என்ன சார், என்ன நம்ம எல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். இல்ல இந்த சீன் பண்ற போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கு, அந்த டேஸ்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீவர்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நடிச்சாரு. சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். அது மாதிரி இப்போ கமல் சார் பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்துல வந்து ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ்னாலையும் பர்ஃபார்மன்ஸ்னாலையும் அந்த குவாலிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க நீங்க படம் பார்க்கும்போது தெரியும். 70 நாள் வந்து அந்த ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப் போட்டு 3 hours மேக்கப் போட்டு சாப்பிட முடியாம திருப்பி கலைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க.
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு சீன் வந்து ரோப்ல தொங்கணும், ரோப்ல கட்டி தொங்க விட்டோம். ஒரு ஷாட் இல்ல, 4 நாள் எல்லா ஷாட்டும் ரோப்லயும் தொங்கணும். ரோப்ல தொங்கிட்டே வந்து பஞ்சாபி டயலாக்ஸ் பேசணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப். அதுவும் இல்லாம ஸ்லோ மோஷன்ல எடுத்த சீன். ஸ்லோ மோஷன்ல சீன் எடுக்கிறதுனால அவர் முன்னாடியே பர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணணும். 24 ஃப்ரேம்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சவுண்ட் 12 ஃப்ரேம்ஸ்ல வந்து பிளே பண்ணும்போது கிச்சி கிச்சி கிச்சின்னு ஃபாஸ்டா வரும் சவுண்டு. அந்த ஃபாஸ்டா வர சவுண்டுக்கு சிங் பண்ணி அவர் திருப்பி நடிக்கணும். கேமரா ரோல் ஆகும்போது நடிக்கணும், ரோப்ல தொங்கணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப், பத்தாவது கையில வந்து வரைகிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வேற கொடுத்தேன். இவ்வளவு சேர்த்து பண்றதுக்கு இந்தியாவில இல்ல வேர்ல்டுல எந்த ஆக்டாலையும் முடியாது என்னால வந்து அடிச்சு சொல்ல முடியும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அந்த மாதிரி அவ்வளவு சிறப்பா நடிச்சு இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு 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 உயிர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சித்தார்த் ரொம்ப சிறப்பா நடிச்சு, அவரு பாபி சிம்மா, அப்புறம் விவேக், அப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர், ரகுல் பிரீத் சிங், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நடிச்சு அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிங்னால ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மிஸ் வேர்ல்ட் 2000, மிஸ் யூனிவர்ஸ் 2017 டெமிலி தெபோன்னு ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கேலண்டர் சாங்ல வந்து அவ்வளவு அழகா வந்து டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க. நம்மளுடைய தமிழ் பாட்டை வந்து பாடியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அட்ராக்ஷன் இருக்கு இந்த படத்துல. அதுவும் இல்லாம நம்ம கேரளால இருந்து நிறைய கலைஞர்கள் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. பட்டணம் ரஷீத் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் மேக்கப்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. சதீசன் காஸ்டியூம்ஸ் நேஷனல் அவார்டு வின்னர், அவரை ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. நண்டு போட்வால் அவர் ஆக்ட் பண்ணிருக்காரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அனிருத் வந்து ரொம்ப அருமையான சாங்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்காக இந்த படம் பார்க்கலாம். வந்து ரவிவர்மனுக்காக பார்க்கலாம் கேமராமேன், ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் முத்துராஜ் சாருக்காக பார்க்கலாம். டெக்னீஷியன்ஸுக்காக நீங்க ஒரு தடவை பாக்குற மாதிரி அவ்வளோ எல்லா டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ, ஸ்ரீகர் பிரசாத் எடிட்டர், பிஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் ஸ்ரீனிவாஸ் பவன், அப்புறம் ஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அன்பறிவுலேருந்து அனல் அரசுலேருந்து பீட்டர் ஹெயின், தியாகராஜன் மாஸ்டர், இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டான் சில்வா, இவ்வளோ பேரை வந்து ஆக்ஷன் சீன்ஸ் கொஞ்சம் ரிஸ்கான சீன்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அத்தனை நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்தை வந்து கேரளால ரிலீஸ் பண்ற கோபாலன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலா என்னன்னா லைக் இந்த படம் வந்து இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை சிட்டிசனும் வந்து ஒரு எங்கேஜிங்கா பார்க்கக்கூடிய மாதிரி வந்திருக்குன்னு நான் நம்புறேன். அத்தனை ஃபேமிலிஸும் வந்து இது ரசிக்கக்கூடிய படமா, கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய படமா இருக்கும். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் படம் முடிஞ்சு திரும்பி போகும்போது ஒரு தாட் ஒரு எடுத்துட்டு போற மாதிரி ஒரு திங்கிங் வரும். அதாவது இந்த படம் வந்து பேன் இண்டியன் பிலிம்னு சொல்றதை விட ஒரு பேன் இண்டியன் தாட் உள்ள படம் நான் சொல்லுவேன் நானு. ஸோ இங்க வந்திருக்கிற மீடியா நண்பர்கள் வந்து இந்தியன் 1 வந்து சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய வெற்றி ஆக்கிறதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமா இருக்கீங்க. இந்த இந்தியன் 2வையும் வந்து நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வெற்றியாக்க நான் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, Chandra sir. Kamal sir, Subhan, வீட்டிലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഗോപാലൻ സാർ, ചന്ദ്ര സാർ, കൃഷ്ണമൂർത്തി, സിദ്ധാർത്ഥ്, ബോബി സിംഹ, my technicians, thank you. എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നെത്തിയപ്പോൾ 600 എത്ര ഉണ്ട്, 630 പ്രിന്റ്സ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ went back to Vishnu Vijayam when we released 15 prints, and they said, "Me star avamla," and പറഞ്ഞു. അതും പറഞ്ഞിട്ട് 50 കൊല്ലത്തിനേറെയായി. ഇന്നും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്നോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നും നന്ദിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല, ഇത്രയും ദൂരം എന്റെ യാത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ 2 പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല. Now it is there. I think in the world, after Cecil B. DeMille and Hitchcock,
Shankar sir is the person who is doing the same film again after 28 years. ഞാനും അതുപോലെ അതിൽ കൂടുന്നു. That is, I am part of that endeavor. And ഇത് എന്റെ പടമാണ്, ശങ്കർ സാറിന്റെ പടമാണ് എന്നൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ അടിക്കുക. ബട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ എനർജി, വർക്ക്, enthusiasm and skill കാണാം. The makeup software, not only for Senapati's makeup, but other people's makeup, because he was working with me for some time. From that, this 28 years, makeup has improved, and especially a Malayali has come to the forefront. I see him working in very good important films which are demanding international standards. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ്, ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പഠിച്ചാണ് അതൊക്കെ. So I congratulate. ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. I am a student of cinema. So this has brought me here. I am very confident that if you like the picture, you will make it a record for him. You have never let me down. And we have also tried not to let you down. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. We hope that you will like it. Because I miss Nedumudi Venu. While we were acting, he said almost സുഖമില്ലാതെ കിടന്ന അറിയും പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, but I almost missed the film എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, നമുക്ക് ഇത് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ അയാളുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. It is not a very moving scene. In the film കാണുമ്പോൾ അത്ര മൂവിങ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Whenever I see, I dub the film, I know that he is there and he is not there. ആ സെയിം എമോഷൻ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും. Because I always said, ഇപ്പോ ഈ രംഗത്തെ വെച്ച് പറയുന്നില്ല, one of my favorite Malayalam actors നെടുമുടി വേണു ആണ്. Always, even Indian one സമയത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സത്യമായിരുന്നു. എന്നും അത് പറയുന്നു. And I have many friends in Kerala and many critics and many people who sculpted me to what I am today. I am where all this product is made എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ made in Kerala എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not only Tamil Nadu, പാർട്ടായിട്ട് വേറെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ. So that is why I am able to become a pan-Indian actor. And I thank all of them. Yesterday we were in Hyderabad, to the same enthusiasm from the media and the people. I hope this enthusiasm spreads to the people also. And I know it is in capable hands. തുടങ്ങുമ്പോൾ ശങ്കർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ towards release ഗോപാലൻ സാറിന്റെ കയ്യിലാണ്. So I am sure that you will make it a worthwhile thing for all of us. Thank you. Namaskaram. Thank you so much, Kamal sir. When the master is saying he's a student, what will the students do? That's what, right, Siddha? When the master is saying he's a student, so what will happen to the other students? It's like that. You will always be a student. That's why he's the greatest teacher and the greatest student. Absolutely. There also he's an all-rounder. He's doing both. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മുടെ പ്രസ്സിലേക്കും മീഡിയയിലേക്കും